देखो सांग मैंने एठी कहीं ना जी सुजोग पाइले से देखु आम रोषे बसिकी सब छंका छंकी करदे खाली रोषे हम आसेपटे नानी बड़ जा दी जन कथबार्ता होते कम चलती बर्तमान मुझे आंबुल खट्टा बनैबी से सब सामग्री गुड़ा सजेक आनिक रखुची भुसुआ पत्रटा नहीं आसी घाट पर कटाकटी छंका छंकी चलती शुखला लंका सब नहीं जाए बघारी दिए। हेलो सांग मैंने जय जगन्नाथ आशा करुँच आपण मैंने बहुत भलरे खुशी थे। आज तो बहुत बड़ गोटे दिन हैप्पी इंडिपेंडेंस डे समस्त को सबू फ्रेंड्स मानू चलो देख छोट बेलर कथा मन पड़ जाऊँगी देख पिला मैंने केमती जाऊँगी आमे भी दिने दिने एमती गीत गाई गाई जाऊे आज देखो पिला माने भी जाऊँ बहुत खुशी लगुच गुनु सुनु तो केते पड़े मत भीषण ठंडा हो तंटी पड़ी मो पूजा भी सरी जाइए जेहेतु आज गुरुवार सुदशा व्रत आ माँ भी करती मु भी करेनी हेले भी सुदशा व्रत गुरुवार तो से मेहनत 4:30 मन पूजा सरला कहीं छुआ गले आज 5:25 गाड़ी आसी पहुँचीगला तांको विदा करके मु भी रेडी हो जाइए मुझे नानी घर को सेमती किसी ना जे मुझे कहि चलतु देखा गोटे जगह को जाऊँगी मुझे मूलर नानी घर जाऊँगी आज साई भोजन अच्छी चलतु सेठी जाकि देखा आज दिन सारा कौन सब हो सबुठ बड़ इंटरेस्टिंग कथा है नानी कहते तू रुषिया तू आसिले रोषे करू किंतु अबिका टाइम है 7:30 मुझे जाए जाकि पहुँचनी घरे पंडा बाबू एवं गाधे आस सारे आटे रुटी भजा मुझे कर सारी से खाईदे खाईदे सारापर नहीं जी बापा भी बाड़ी रखी लाइटा दे बिल उठुची बोली अधिका ना सब लाइट फाइट बंद करके रखुची बापा भी बाड़ी रखीदे पानी सब ढाँकी दे जी जेहेतु एबे टाइम है ना से 8टा बेलू मेडिसिन खाई खाइबा खाइबे से रखीदे से पर्यटन तो मुझे थी पलैथी आ नानी घर दीपर खाइबा पलि आसो छुआ स्कूल आसिले ये जाकि माने ये मत नहीं छाड़ी पुणी घर को पलि आसे घर को आसिक छुआ आसला गुनु सुनु को नहीं पुणी नानी घर को जी से बापा खाइबा नहीं आसी कौन तुम सरला ना गाधे आसी पुछा पुछी हो बहुत दिन पर वीडियो करछि समय नहीं कौन करी से पिला माने पुणी जमी फेरिले मु पुणी पलि आसी दांड पटू देखा मुझे देखला बेलू मु कौन समस्त आम मन पड़ी आम पिला दिन बेलर कथा सतरे यही समयटा जीवन में केबे भी आसेनी चलीगला पर से समय महापुरुषों ना शुणला बेलू रूम मूल सब टांकुरी उठला पड़ू खुशी
खुशी लगुच भी छोट पिला मैंने से समय आमको भी बहुत खुशी लगे मजा लगे सब बुंदिया मिल सका उठिक दौड़ से दिन तो आम मान आसबनी कहला बेलू आखि भी लुह हो आम आसिक पहुँची गलु नानी घरे स्टॉप 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 आम आसिक पहुँचलु आम माँ किंतु आगत रास्ता आम माँ परिया क्षेत्र व्यस्त अच्छा नना अच्छा मुझे भिडियो करें मो भिडियोटा टे स्टॉप अच्छी जो फाँका करते नानी घर ये पूजा होटे जुआर पड़े नानी पूरा गरम नानी कहते लुगा पाल्टी पक मुझे नहीं आसी लुगा टे पाल्टी पके तापर आपण मान सहित देखा मोर लुगा बदल देली ए चली ड्यूटी रे रोषेबास पटा कौटी अच्छे पटा फटा दल कम सारी तापर आपण देखा नानी ये कौन कौन सब कर सरी आंबुल खटा आ डाली से चूल्ही कौन रोसे कर सालन तक घाट आ पुटल तरकारी भी सरी घाटा एवं बसई भात सेपटे बसई छांकी देखते देखो आप पैक करके आंबुल खटाटा को देखा आम डाली देखु ये मो आंबुल खटा नानी को लोक सब खाइना तार कौन कहे से पुणी नालिया नालिया भी देखा ना ये हूँ डाली पानी मैंने डालीटा पानी नुहे तो चामुच ना मो खटाटा मन ये बसी पानी ऊपर उठी आई जानी तो अधिका कौन कह चलते से देखा केत बाट जा बस ये घाटटा भी सरी घाटटा भी सरी सारी सारे घाट पुटल तरकारी कर रखिंट गोटे चुली से भात हो सारी भात भी गला सरी नानी बाड़ी घर सब देखु गुनु सुनु स्कूल पलि आसले एवं बाबा नहीं कि आसवे आसला आपण मान सहित निश्चित भेट करदेवी केते सारा लेंबू हो देखु मालू माँ कंटा माने केते सारा देख बैक करके देखो केते सारा बहुत सारा सब प्रकार गछ लगे केते सुंदर सुंदर सब झुडंग सब देखते हो छचिणा गछ भी लगे छचिणा तादर छोट छोट बोधे होना कौन जाऊँच पाखक ये सब बैगण गछ लगे पूरा चाषी होती छचिणा खाएनी छचिणा कि गंध आ सेपटे जंगल भाया मुझे जाऊनी सेपट जह्नी गच भेंडी गच अमृतभंडा गच कदली गच सब सबुथ किसी ना कि धरी गोटे ये बड़ माने कुंदुरी मंचाटे कर कि बहुत सारा कुंदुरी होती मत कषि कुंदुरी खायापी बहुत ही भल लगे जो कि मुझे गोटे छिड़े कि आपण मान सामने ताकू न धोईकी हाथ में एमती एमती चकटी देकी मु आउ अनुच आउ मत बहुत बढ़िया लगे
ମୁଁ ଖୋଜିକି ତୁଳି ସାରେ ତାପରେ ଖାଇବା ଆଉ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏତିକି ସାରା ଆଣିଛି, ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରିକି ମାଙ୍କଡ଼କୁ ଖାଇଦେ ସିନା ଭଲ ଲାଗେ, ମୋତେ ଭଲ ଲାଗେ। ମୁଁ ଅନଉଛି ତାଙ୍କର ଯଦି କେହି ଦେଖିନେବେ। ବହୁତ ଦିନ ପରେ ମାନେ ବାହାର ପର ପାଖରୁ ମୁଁ ଖାଇନଥିଲି, କାରଣ ଆମର ସେଠି କୁନ୍ଦୁରି ମଞ୍ଚା ଥାଏ, କୁନ୍ଦୁରି ସବୁ କଷି କୁନ୍ଦୁରି ସବୁ ମୁଁ ଖାଇଦିଏ। କିନ୍ତୁ ଏତେ କୁନ୍ଦୁରି ହେଉଛି ଯାଉଛି କେଉଁଠିକି। ଆଉ ରବିବାର ହେଲେ ତ ମୁଁ ପ୍ରାୟ ଟାଇମ୍ ସେ ଦିନ ସାରା ସେ ବାଡ଼ିରେ ହିଁ କାଟେ। ସେ କୁନ୍ଦୁରି ମଞ୍ଚା ପାଖରେ ବହି ଖଣ୍ଡେ ନେଇକି ମୁଁ କହିବି ମୁଁ ପଢ଼ୁଛି, କିନ୍ତୁ ସବୁ କଷି କୁନ୍ଦୁରିକି ମୁଁ ଖାଉଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ନା ସେପଟେ ଦେଖିତେ ହେବ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ବି ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଜହ୍ନି ମଞ୍ଚା କରୁଛନ୍ତି। ଯାହା ପରିବା ରେଟ୍ ଟାଇମ୍ରେ ତାଙ୍କର ଲଗେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ସବୁ ପରିବା। ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନେ ଖିଆପିଆ ସରିଯାଇଛି, ଆଉ ଧୁଆ ମଜା ବି ଶେଷ। ଅବସ୍ଥା ଦେଖିକି ଜାଣିପାରୁଥିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଠାକୁରଙ୍କ ମାନେ ବାବାଙ୍କ ପାଇଁ ଏଠି ମଟର ଭଜା ହେଉଛି। ଆଉ ଚୁଲିରେ ସେପଟେ ମାନେ ମଟର ଆଳୁ ତରକାରୀ ବସିଛି, ଘୁଗୁନି ହେବ। ଆଉ ନନା ଆରିକା ସେପଟରେ ଅଟା ଚକୁଛନ୍ତି, ପୁରୀ ଛଙ୍କା ହେବ। ଦେଖଉଛି ଦେଖ ବହୁତ ସାରା କାମ। ଗୁନି ସୁନି ବି ପଳେଇ ଆସିଛନ୍ତି, ଖାଇକି ସେ ଶୋଇଛନ୍ତି। ସେତେବେଳେ କାହିଁକିନା ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ କରିନଥିଲି, ତାଙ୍କ ଗାଁ ଲୋକ ସମସ୍ତେ ଆସିଥିଲେ ଖାଇବା ପାଇଁ। ଆଉ ଯେହେତୁ ଦବା ନେବା କରୁଥିଲୁ, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ସେ ସମୟର ଭିଡ଼ିଓଟା ବନେଇ ନାହିଁ। ତାପରେ ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ କ'ଣ ପସନ୍ଦ କି କ୍ୟାମେରା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବାଟା। କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ବି ପସନ୍ଦ ନୁହଁ ଏସବୁ, କାହିଁକି ଅଯଥା ବୁଝିପାରୁଥିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ପରେ କଥା ହେଉଛି, ଦେଖା ହେବ। ଏବେ ମୁଁ ମୋ କାମ ସାରିଦିଏ, ସେଟା ଭାଜି ସାରିଲା ପରେ ଆଉ ଏତିକି ଅଛି ତାକୁ ବି ଭାଜିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ମଟର ଭାଜୁଛି, ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ମୁଁ ଲୁଣ ପକେଇ ନାହିଁ। ନାନୀ ଆସିକି ମନେ ପକେଇକି ଲୁଣ ପକେଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ଆଉ ନାନୀଙ୍କ ମୁହଁଟା ଏଠି କଳା କୁଟୁ କୁଟୁ ଦେଖାଯାଉଛି, ଏଥିପାଇଁ ସେ ଦିନ ସାରା ଉପାସ ଅଛନ୍ତି। କାମରେ ସେ ପୁରା ବ୍ୟସ୍ତ। ତାଙ୍କ ଅବସ୍ଥାଟା ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି। ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରୀ ଛାଙ୍କି ଛାଙ୍କିକି ଅବସ୍ଥାଟା କେମିତି ହେଇଗଲାଣି, ପୁରା ଭୀଷଣ ଗରମ ହେଉଛି। ଆଉ ଖୁସି ମଧ୍ୟ ଲାଗୁଛି। ଭାବୁଥିବେ ମୁଁ ତ ନିଜେ ନିଜେ ମୋବାଇଲ ଧରେ ଆଜି କିଏ ମୋବାଇଲ ଧରିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁନୁ ଧରିଛି ମୋବାଇଲ। ସେ ଶୋଇଥିଲେ ଦି ଭଉଣୀ, ଏବେ ଉଠି ସାରିଛନ୍ତି। ଆସିକି ଟିକେ ନାନୀଙ୍କ ଘରେ ବାହାରେ ବୁଲିକି ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଏମିତି କ୍ୟାମେରା ବାହାର ତ ବୁଲେଇକି ଦେଖେଇଲୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଥିରେ ପୁରୀ, ଏଥିରେ ବି ପୁରୀ। ଆଉ ମୋ ଚୁଡ଼ି ବି ତାତି ହେଇଛି। ଆହୁରି ପୁରୀ ଅଛି, ବେଲା ହେଉଛି, ଛଙ୍କା ହବ। ଆଉ ରଖିଦେବା, ମୁଁ ପରେ କଥା ହେବି। ଭୀଷଣ ଜୋର ସେ ମୁଣ୍ଡ ପୁରା ବିନ୍ଧା ହେଉଛି। ଆମ ମା ଝିଅ 3 ଜଣ, ଆମେ ଆମର ନାନୀଙ୍କ ଘରେ ହିଁ ବସିଛୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇକି ନେଇକି ଆସୁଛି। ତାଙ୍କର ଭଜନ ହେଉଛି, ବସିଥିଲୁ ନା ସେଠି। ଆଉ ମୁଁ କିଛି କହିବିନି, ସାଇଲେଣ୍ଟ ହେବି, କେବଳ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଶୁଣେଇକି ଦେଖେଇକି ନେଇକି ପଳେଇ ଆସିବି। ବ୍ୟାକ୍ କରିକି ଦେଖାଉଛି। ନାନୀ ତାଙ୍କର ଚନ୍ଦନ ଦେଉଛନ୍ତି। ମୋ ମୁଣ୍ଡଟା କିନ୍ତୁ ଭୀଷଣ ଜୋରସେ ବିନ୍ଧୁଛି। ରଖିଦେଉଛି ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ଟିକୁ। ରାତିରେ ତାଙ୍କର ପୁରୀ ଆଉ ଘୁଗୁନି ତ ହେଇଛି। ଆଉ ମୋ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ ଆଉ ଖାଇତେ, ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି।
ଘରୁ ପଳେଇବୁ ଗଲାବେଳେ ବାପାଙ୍କୁ ନାଗି ନେଇକି ଯିମୁ। ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ଟିକୁ ମୁଁ ଏଇଠି ରଖୁଛି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଭଲ ଲାଗେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କମେଣ୍ଟ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ଜମା ଭୁଲିବେନି। ରହୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଟାଟା ବାଏ ବାଏ।